Good morning, Mom. My name is Daniel Tonga Pekarihi. NIM PO 53032092011125. Kelas TK 1 PPNA. Pengertian: in the nucleus of living cells there are fine objects that are strongly grown and consist of substances that as bit these objects are called chromosomes. Chromosomes were which they cover big fungal but their chromosomes which were connected Wilder, which comes from the word the Greek in color means Greek and some means body or color body. As chromatid on a chromosome is composed of DNA molecules. These DNA molecules unite with hostone proteins to form their nucleosomes with non-histone proteins which will twist and turn to form a spiral, and this there will twist and twist again to form super spiral. Dalam bahasa Indonesia, pada intinya sel makhluk eukariot terdapat benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang dan terdiri dari zat yang mudah mengikat zat warna. Benda-benda ini dinamakan kromosom. Kromosom pertama kali ditemukan oleh C. von Nageli, namun istilah kromosom baru dicetuskan pertama kali oleh Wilder yang berasal dari kata Yunani chroma dalam wama berarti Yunani dan soma berarti tubuh atau colore body. Setiap kromatid pada kromosom tersusun atas molekul-molekul DNA. Molekul-molekul DNA ini bersatu dengan protein histone pembentukan nukleosom. Nukleosom ini dengan protein non-histone akan membelit dan memutar membentuk spiral, dan ulir-ulir ini akan memutar dan membelit lagi membentuk super spiral. Susunan kromosom. 1. Chromosome Amegen. The chromosome arrangement between prokaryote and eukaryote is different, where the chromosome arrangement in prokaryote cells is equal as and single DNA called in a closed cellular shape along themes where DNA species decay. In this, there is a very high concentration of DNA bases that all proteins related to DNA such as polymerases and so on. The most common protein is aromatic DNA such as polymers and so on. The most common protein is aromatic protein, which is not non-metric protein, both of which bind DNA 9 kali. Dalam bahasa Indonesia, susunan kromosom. Susunan kromosom antara prokaryotik dengan eukaryotik berbeda, di mana susunan kromosom pada prokaryotik seperti E. coli memiliki gulungan DNA tunggal berbentuk sirkuler tertutup sepanjang 4,6 kali 106 pb. DNA tersebut dikemas di suatu tempat di dalam sel yang dinamakan nukleus.
Di dalam ini terdapat konsentrasi DNA yang sangat tinggi. Selain itu, semua protein yang berhubungan dengan DNA seperti polimerase, resor, dan lain sebagainya. Protein yang paling banyak dijumpai oleh HU suatu protein dimetik atau mempunyai dua subunit yang bersifat basa. HNS dulu disebut H1 yang merupakan protein monomerik netral. Kedua-duanya mengikat DNA secara non-spesifik dan sering dikatakan sebagai protein mirip histon. Akibat pengikat oleh kedua protein tersebut, DNA akan menjadi kompak di dalam nukleus. Bahan penyusun kromosom. DNA makes up the chromosome about 35% of the total chromosome. Two RNA argen chromosome about 10% of the total chromosome. 3 protein consists of alanine and nonis system which is acidic. Dalam bahasa Indonesia, DNA menyusun kromosom sekitar 35% dari keseluruhan kromosom. RNA menyusun kromosom sekitar 5% dari keseluruhan kromosom. 3 protein ini terdiri atas histon yang bersifat basa dan non-histon yang bersifat asam. Struktur kromosom. 1. The converse. The converse is the spare part of the end of the chromosome which is the center of the chromosome and define the chromosome into 2. This section is the first narrowing area on aspal and fixed chromosomes. 2. Their section with this is the main body cavity of the chromosome that connects the chromosome and generally the number of R is on chromosome 2, but there are also some that only number 1. In general, a broken concept of chromonema, chromomer, contromer, second induction, telomeres, and satellite part. Dalam bahasa Indonesia, 1. Sentromer. Sentromer merupakan bagian kepala kromosom berbentuk bulat yang merupakan pusat kromosom dan membagi kromosom menjadi 2 lengan. Bagian ini merupakan daerah penyempitan pertama pada kromosom yang khusus dan tetap. 2 lengan. Bagian lengan ini merupakan bagian badan utama kromosom yang menghubung kromosom dan gen. Umumnya jumlah lengan pada kromosom 2, tetapi ada juga beberapa yang hanya berjumlah 1. Secara umum, sebuah kromosom terdiri atas bagian-bagian kromomer, sentromer, lelukan kedua, telomer, dan satelit. Fungsi kromosom. Kromosom within chromosomes have a united student that keeps DNA in a tinglet where position. DNA stand are protected around a protein spore-like student called the histone stand of DNA molecules in a single human kernel feet long. Thus, the tiny purpose growths help the DNA to be placed in the nucleus of the microvitrecles. Chromosome functions also include ensuring that during cell division DNA is copied as it and is affecting the skin after can division.
Dalam bahasa Indonesia, kromosom memiliki struktur yang unik yang membuat DNA dalam posisi terbungkus rapat. Untuk DNA ditempatkan di sekitar struktur spol seperti protein yang disebut histon. Untuk molekul DNA dalam satu sel manusia hampir 6 kaki panjang. Dengan demikian, alur yang dihubungkan erat membantu DNA untuk ditempatkan di inti sel kecil mikrofis. Fungsi kromosom juga termasuk memastikan bahwa selama pembelahan sel, DNA dan salin versi seperti itu dan didistribusikan secara merata setelah pembelahan sel. Jenis-jenis kromosom berdasarkan letak sentroen. 1. Telectronic chromosome. 2. Acrocentric chromosome. 3. Subventric chromosome. 4. Matrix chromosome. Dalam bahasa Indonesia, 1. Telecentric chromosome. 2. Acrocentric chromosome. 3. Symmetric chromosome. 4. Metacentric chromosome. Kelainan kromosom. Kromosom abermelen chromosomal abner area disorder in the normal chromosome context of an area of major cause of genetic condition in humans such as Down syndrome. Some chromosome abnormalities do not cause disease. It carrier such as translocation or inversion of chromosomes along they can cause a higher chance of having killed with a chromosome abnormality. Dalam bahasa Indonesia, kelainan kromosom adalah gangguan dalam isi kromosom normal sel dan merupakan penyebab utama kondisi genetika pada manusia seperti sindrom Down. Beberapa kelainan kromosom tidak menyebabkan penyakit pada operator seperti translokasi atau inversi kromosom. Meskipun mereka dapat menyebabkan kesempatan lebih tinggi melahirkan anak dengan kelainan kromosom. Jumlah abnormal kromosom atau set kromosom aneuploidy dapat mematikan atau menimbulkan gangguan genetika. Kesimpulan, based on the above question, it can be concluded as follows. A chromosome is a molecular structure containing DNA where genetic information is stored. The word chromosome comes from the comma which means color and some with man's body. The chromosome consists of two parts, namely the centromere and the kinetochore, which are the contents of the long chromosome and chromosome RNA that contains chromonema and two genes. The chromosome structure can be into two parts, namely the centromere part and the centromere R, which is the wrong head. Two are the RNAs are the main parts of chromosome that chromosome and chromosome structure genes are of two types, namely chromosome mutants and abnormalities in chromosome. Abnormalities in chromosome consist of two types, namely abnormalities in the number of chromosomes and abnormalities in chromosome structure. Dalam bahasa Indonesia,
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA di mana informasi genetik dalam sel disimpan. Kata kromosom berasal dari kata kroma yang berarti genetik. Dalam sel disimpan. Kata kromosom berasal dari kata kroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu sentromer atau kinetokor yang merupakan pusat kromosom berbentuk bulat dan lengan kromosom yang mengandung kromet dan gen berjumlah 2 buah atau sepasang. Selanjutnya, struktur kromosom dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sentromer dan bagian lengan. Sentromer merupakan bagian kepala kromosom berbentuk bulat yang merupakan pusat kromosom dan membagi kromosom menjadi dua lengan. Bagian lengan merupakan bagian badan utama kromosom yang mengandung kromosom dan gen. Penyimpanan kromosom terdiri dari dua jenis, yaitu mutasi kromosom dan kelainan pada kromosom. Kelainan pada kromosom terdiri dari dua jenis, yaitu kelainan jumlah kromosom dan kelainan pada struktur kromosom. Thanks.